Back to basic, ruši Guinnessov rekord. Šta? Sad ću da vidim kako su pravila. Brada do šipke i to je to. To mogu i ja. Šta radiš bre to čoveče? Ko je to rekao? Ko je to rekao? Ajde bre, siđi s te stolice, radi normalno, nemoj nikako ni da radiš. Pa kako da radim onda? Koje vežbe da ubacim sutra? Šta da mi bude prvo? Kako uopšte da sastavim svoj plan treninga? Sasvim je normalno da imate ovakve nedoumice. Međutim, bilo da ste momak ili devojka, za maksimalne rezultate potrebno da imate savršen plan za vas. Ne samo da ćemo ga sastaviti po vašoj meri, već ćemo vas detaljno uputiti u svaku vežbu i biti na raspolaganju za svako pitanje. Uz nas ćete naučiti na pravi način kako da iskoristite potencijal svog tela. Za poručbine i više informacija možete nam se obratiti na naše Instagram profile ili e-mail koji je u opisu. Pozdrav ljudi, kao što vidite, tu je Kinez, tražili ste ga jači od korone, to je sad i pokazao, tako da možemo se vratiti u onoj našoj standardnoj rutini kada smo snimali zajedno videoklipove. Također želim da vam se zahvalim na velikoj i ogromnoj podršci koju dobijemo od vas. Ko se nije subscribe-ovo, dole je subscribe dugme, stisnite ga kako biste bili među prvima koji će vidjeti naše nove klipove. Što se tiče trenutnog klipa, kao što možete vidjeti po naslovu, radi se o obaranju Guinnessovog rekorda koji do sada nikad nismo radili. Znači nijedan rekord do sada nije oboren na našem kanalu, da možete vidjeti, ovo je prvi put da ćemo pokušati to da uradimo i naravno radi se o zgibovima koje će raditi Aški. Što se tiče pravila, znači radi se o tome da bi trebalo da uradi maksimalan broj zgibova za 60 sekundi. Prvo pravilo je, što bih vam naglasio, znači to se do neke podrazumeva, ali znači, dozvoljeno je da se pusti šipka. Nije maksimalan broj ponavljanja za 1 minut u jednoj seriji, već maksimalan broj ponavljanja samo za 1 minut, možete raditi po jedan zgib. Drugo pravilo koje je također važno se naglasi jeste koliki je opseg pokreta. Znači ono što možemo vidjeti po klipu, čiji će link biti u opisu, pošto ne bismo uspjeli da ga stavimo na naš klip zbog autorskih prava, možete vidjeti tamo da je sadašnji rekorder u donjem delu naravno spuštao se skroz i podizao se dok mu ne dođe šipka do brade, do dna brade u donjem delu, znači kada podigne glavu. Tako da to je otprilike neki minimalan pokret koji treba da se zadovolji. Ja ću biti tu naravno to da kontrolišem i što se tiče pravila vezanog za momentum, znači ne možemo to da definišemo tačno, ali možete vidjeti da je koristio sadašnji rekorder momentum, tako da će i Aški u nekoj meri time da se pomogne i ja ću i to naravno kontrolišem kako ne bi prešlo u nešto što po mojoj vizualnoj impresiji prevazilazi ono što bi trebalo da se odradi kao neki minimalan kriterij. Pa brate, jesi spreman? Spreman sam ljudi, osjećam se veoma motivisano, ne ruši se Guinness svaki dan, daću sve od sebe, vidjet ćemo kako će to ispasti, pa ajmo se bacimo na posao. Uživajte u nastavku.
A ti ga pokido. Vidite šta je žele. Ovo ne znam da li ima negde, ne možete uopće da vidite da neko radi. 62 staje. Koliki je rekord već? 63 za 60 sekundi, znači malo manje od 1 sekunde po zgibu. Vrlo malo. Manje od 1 sekunde. Ali 62 stajanje, mislim da je to fascinantnije. Idemo čereći. I kao što ste videli ljudi, ovaj rekord zašketa zapravo nije bio, možemo kažemo, skoro pa nikakav izazov, zato što je daleko više uradio za manje vremena. I iskreno da vam kažemo, ni nas dvojica nismo očekivali ovakav rezultat, nego je bilo samo ono, odradit će maks. Mislio si da ćeš uspjeti tako? Da. Pa da, bio je siguran zato što već je radio 50 zgibova bez stajanja, rekord je 51, tako da nije daleko više od toga, a uspevao je da uradi 50 zgibova za nešto više od 40 sekundi, tako da to uopće nije bilo upitno, ali baš ga je lepo pokidati, kao što ste mogli vidjeti. Što se tiče forme, to bih naravno komentarisao, ja sam bio tu ponovo da pratim formu i da gledam kako radi. Minimalni kriterijumi, spuštanje dole i podizanje do brade koja je podignuta, znači tako je radio Guinnessovac. Međutim, šta bih htio da naglasim, možete pogledati klip sadašnjeg oficijalnog rekorda na Guinnessovom YouTube kanalu i tamo možete vidjeti da je taj lik koji je oborio rekord, znači koji je sada zvanično najbolji, on koristi momentum, koristio ga i Jaške naravno, međutim on koristi momentum i iz kolena, znači ne samo iz kukova nego iz kolena i možete vidjeti kako je ovako cimao nogama dok je radio recimo posle 30 ili tako nešto, nisam sad tačno siguran na pamet, tako da možemo reći da je čak i forma Ašketova bila za nijansu bolja od njegove. I sad ti naravno kako ti delo? Pa veliko je dostignuće juriti Guinnessov rekord i samo po sebi daje ogromnu motivaciju da pružimo sve od sebe. Ja sam dao svoj maksimum. Možda sam mogao više, ali mislim da sam baš pružio onako šta sam imao sve u sebi. I što se tiče težine, kao što je rekao Kinez, nismo sumnjali da će se ovo desiti. Otprilike nismo znali koja će brojka biti, ali smo znali da ćemo preći taj rekord. I tako da što se tiče neke težine, sad nezahvalno je da dajem neku ocenu, nema potrebe. Jednostavno, impresivno je to što je oboren Guinnessov rekord. Tih 51, koliko je u odnosu na tvoje mogućnosti, koliko je rekao procenta? 1 do 10. Pa ajde da kažemo sedmice, možda 8, eto. Tako da još uvek nisam baš siguran koji mi je maksimum. Kada pričamo o maksimalnom broju zgibova, vidjeli ste verovatno da sam imao još malo snage da guram dok mi ne otkaže sama podlaktica. Jednostavno sam osjetio trenutak kad sam došao do 60, mogu tada pustim i ajde malo da odmorim. Ali sigurno to nije bio onaj krajnji limit, znači gdje otkazuje podlaktice i hvati sve. Tako da evo, ako dođe do 10.000 lajkova ovaj video, snimat ćemo poseban klip koji će se ticati upravo te teme, znači ići će do krajnjeg limita, bukvalno do posljednja toma snage, dokle god mogu da se držim i prstima za šipku, pa vidjet ćemo koliki će biti maksimalan broj po tom pitanju. Nadamo se da je ovo dovoljna motivacija da lajkujete ovaj klip, ako već nije bilo dovoljno to što ste mogli vidjeti koliko je Jaški izdominirao. To je bilo to. Vidimo se u sljedeći klip. Osim YouTube kanala, naš napredak kao i dodatne savjete možete pronaći na istoimenoj Facebook stranici kao i na našim Instagram profilima. Do sljedećeg klipa želimo vam uspješne treninge.